Srećeno detinjstvo počinje u lepom vrtiću. Svakom detetu treba dobra škola. Efikasno lečenje počinje u modernoj bolnici. Bezbedna vožnja počinje metrom dobrog puta. Mirna starost počinje plaćanjem poreza na zaradu. Izgradnja bogatijeg društva počinje borbom protiv sive ekonomije. Postupaj odgovorno radi ekonomskog zdravlja. Porez plati da ti se dobrim vrati. Zbog ekonomske krize građani se trude da uštede gde god mogu. Mediji tvrde da je veliki broj pušača počeo sa takozvanim motanjem cigareta. Upravo u razvoju ovakvog ponašanja šverceri su videli šansu da i oni smotaju neki milion. Šta mislite, koliko su zajedno smotali od države za godinu dana? Tokom 2013. i 2014. usled raširenja crnog tržišta prvenstveno rezanim duvanom došlo je do pada tržišta cigareta od 1/3. I to je imalo ne samo dramatičan efekat na duvansku industriju, već i na prihode države, koja je izgubila negde oko 20 milijardi dinara, odnosno nekih, da kažemo, recimo milion prosječnih penzija u tom periodu. Negde 2013. godine praktično, kraja 2012. i početka 2013. godine došlo do snažnog pada prihoda države od akciza, naročito na duvanske proizvode. Nemamo dokaza da je umeđu vremenu došlo do stvarnog smanjenja potrošnje, da je veliki broj ljudi odustao od potrošnje, od korišćenja tih proizvoda, što znači da je u stvari deo prometa prešao iz legalne u sivu zonu. Mnogi od nas mogu osjetiti sažaljenje kada kod pijace vide baku koja ispred sebe drži nekoliko kesica za zamrzivač punih žućkastih listova duvana. Međutim, stručnjaci sa kojima smo razgovarali kažu da duvan koji se prodaje na ulici prođe obradu kakvu nema šanse da su uradili baka ili deka koji ga prodaju, već ozbiljna i pre svega izuzetno skupa mašina kakvu ne posjeduju ni pojedine fabrike. U momentima najvećeg obima nelegalne trgovine procenjeni obim količine tog duvana se kretao oko 2500 do 2700 tona. To je ogromna količina, fizički ogromna količina duvana koju mogu samo kompleksni distributivni lanci, kriminalni lanci da distribuiraju. Energičnim akcijama koje su sledile, pogotovo u protekle godinu dana, država je uspela da zaustavi taj trend, uspela je da povrati 20%, odnosno da poveća naplatu poreza od duvanskih proizvoda 20% u odnosu na 2014. koja je zaista bila jedna kritična godina, tako da stvari su zaista krenule nabolje. Činjenica je da su akcizni proizvodi često predmet šverca, ali poreska policija zaplenila ih je toliko da su gotovo svi magacini puni. Prijave su podnete zajedno sa pripadnicima MUP-a i tom prilikom oduzeta je sljedeća količina akciznih proizvoda. Ceo jedan most ili ćupriju izgubili smo samo na švercu duvana. Toliko ovaj oblik sive ekonomije košta državu, odnosno poreske obveznike.